मिया ग्राक सालनि सारिकनि दामथाम ताम्मानि जरावा नक खामै थाप्ला जाखा गन्डा दैसा तुइचाकमा बिसिनि मनिराम पारा अ नक खामजाकनायनि मुं ओंखा मार्ता चाकमा अ खामजाकमानि पाटिमुं नखनावै तिनि स्रांशाला MDC Dhananjoy Tripura Thangwi Naikha Marta Chakma Desti asilo বাড়ি Maniram Parao to asilo dikha pura gese sir এটা কবে কবে পুরা গেছে petrol asilo to bari তিনটা petroler agun to তিনটা বাচ্চা রাত্রে না দিনের বেলা দিনের বেলা বিকাল দিকে কালকে কালকে কেমনে পুরা গেছে এটা কারণ আছে কারণ আছে হ্যাঁ কারণ আছে তোমরা পরিবারের কয়জন আছে আমি নাই স্যার আমি ইয়ে দিয়ে গেছে কারেন্টটা দিয়ে কারেন্ট দিয়ে গেছে এটা ডিসপ্লে যে সময় পুরা গেছে এদিনে কালকে আমার বিয়াও বাস পরিচয় হতে গেছে পোলাপান আছে পোলাপান আছে কয়জন তিনজন আছে কেমনে পুরা গেছে জানেনি এটা আমি জানি না তো স্যার কেমনে পুরা গেছে কি ক্ষতি হয়েছে তারপর কাগজপত্র ফটো এটা সব কিছু আছে इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।